Sebelum kita mulai, seperti biasa kita baca doa dulu ya. Wahid isnain salasah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz dengar sempat kita lagi pulang ya. Sedikit nasihat dari Ustaz. Sudah lagi bangun ya. Jadi agak sedikit terganggu kita. Coba kalian agak majuan deh. Semoga berhenti dia ya. Sebelumnya waktu Ustadz SMA itu sama. Ustadz juga pernah hampir mirip sama kalian, rumah tahfidz juga sih. Itu Ustadz udah ngerasain lah, udah tahu yang namanya tinggal di rumah tahfidz, yang kegiatannya fokusnya pada Al-Quran. Jadi banyak Ustadz punya pengalaman. Ustadz di sana itu sekitar 3 tahun belajar, setahunnya pengabdian bahkan. Jadi ya begitulah. Namanya sedikit nasihat ya untuk kalian semua dan untuk anak Ustadz juga. Jadi namanya kita menuntut ilmu itu pasti banyak yang namanya godaan. Jangankan kalian yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang di luar yang bahkan hanya sekedar mencari rezeki doang, ngajar, entah itu kerja apa, itu semuanya banyak godaan. Apalagi kalian yang sedang menuntut ilmu, yang sedang mencari ridho Allah, pahala, itu banyak godaan-godaannya. Karena apa? Karena yang kita tahu surga itu emang nggak mudah, nggak murah, banyak hal. Makanya kenapa orang-orang di luar, masyarakat di luar, ketika dia mendengar namanya seorang penghafal Al-Quran, itu mereka Masya Allah sangat bangga, sangat memuliakan seorang penghafal Al-Quran. Karena apa? Karena mereka tahu tidak mudah menghafal Al-Quran. Bukan ketika menghafalnya aja, menghafalnya pun butuh perjuangan. Belum lagi yang paling sulitnya itu adalah melawan godaan-godaannya, melawan ujian-ujiannya. Jadi jangan harap kalian menghafal Quran cuma sekedar seperti membalikan telapak tangan. Nggak akan ada ujian, salah. Banyak ujiannya. Ada orang penghafal Quran yang diuji dengan dia kesulitan dalam menghafal. Ada yang diuji dengan bacaannya sulit, cara baca dia susah. Ada lagi orang yang diuji dengan hal-hal lain seperti akhlak adabnya kurang baik. Ada peraturan pengennya dilanggar mulu, bawaannya bosen mulu. Itu ujian. Dia ngafalnya cepet, segala macam cepet, tapi dia diuji oleh bosan. Akhirnya melanggar peraturan. Ada orang yang dia nggak mudah bosan, taat peraturan, tapi dia sulit menghafal. Ada yang ngafalnya lumayan, tapi bacaannya susah. Ada. Jadi masing-masing orang itu punya ujiannya masing-masing. Jangan kalian yang menghafal Al-Quran, seluruh orang, seluruh manusia itu pasti punya ujian. Yang di luar ngajar diuji oleh rezekinya, diuji oleh kerjaannya, diuji oleh keluarganya yang sakit, anaknya yang rewel, banyak. Cuma bagi siapa
yang bisa melewati ujian itu pasti di Allah akan angkat derajat. Allah seperti kita ujian, kayak ujian naik-naikan kelas, terus kita ujian naik kelas, terus kita ujian dapat banyak ilmu, sama seperti itu. Namun sangat sedikit orang yang menyadari hal-hal yang sulit yang dia alami itu ujian bagi dia, yang dimana ketika dia bisa melewati ujian itu pasti akan ada suatu hal yang dia dapati, akan ada yang Allah naikkan derajatnya, entah itu dia sadari ataupun enggak. Nah, makanya untuk Rifki, Umar kan? Umar. Nah, kalian ini seorang penghafal Quran. Gak banyak orang di luar, masih banyak orang-orang di luar yang masih bergelut akan dunia. Tapi kalian yang di sini yang udah fokus untuk menghafal Quran, udah bismillah. Lakukan yang terbaik, sabar. Terus ada kesulitan apapun, sabar. Sabar terus usaha, banyak doa. Jadi jangan sampai kita kalah dari ujian itu. Karena apa? Akan ada hikmah, akan ada hasil di akhir nanti yang kita dapatkan. Entah itu kalian sadari ataupun tidak. Ustaz juga dulu mengalami. Sedikit cerita sebelum kita masuk materi. Ustaz dulu awal-awal masuk rumah tahfidz, itu ngafal awal-awal itu cuma, kan targetnya satu hari satu halaman. Itu cuma bisa sehari itu cuma setengah halaman. Mau satu halaman tuh sulit banget. Karena apa? Belum terbiasa, belum hafal. Tapi apakah Ustaz menyerah? Enggak. Terus ngapal setengah halaman. Ustaz pun membolehkan. Kadang-kadang kalau malas kena hukuman. Tapi kalau kita nggak malas, nggak dihukum. Pernah suatu ketika waktu itu tahu-tahu Ustaz sakit gigi. Nggak tahu gigi copot atau mau numbuh gigi. Di situ tuh demam, kepala pusing banget, makan nih nggak bisa ngunyah. Pernah kan kalian, kalau kalian alamin numbuh gigi geraham di paling belakang? Oh itu ya Allah, kalau makan tuh nggak bisa rapat mulut, kayak dia keganjel, sakit banget. Tapi apakah di situ Ustaz udah izin aja nggak usah masuk? Enggak. Karena apa? Ustaz mikirnya kalau anak izin nih kayaknya bakal ketinggalan nih, kalah sama teman-teman. Akhirnya apa? Paksain ngafal meskipun sakit. Tapi qadarullah pas besoknya ternyata apa? Sakit, meskipun sakit gigi, nggak bisa tidur. Tapi pas besok setoran, tahu-tahu bisa nyampe satu halaman. Padahal itu pasti ingat banget Ustaz. Itu lagi di surat Al-Jin. Tahu surat Al-Jin yang pertama? Yang bagi pemula dari juz 30 ketemu surat Al-Jin, ketuker-tuker. Tapi nggak tahu kenapa, Masya Allah, Ustaz juga ngerasain banget itu. Bisa satu halaman loh. Padahal yang lain tuh di Al-Jin ada yang ada yang nggak setoran, besoknya 2 hari lagi. Tapi Ustaz yang biasa setengah halaman, justru malah 1 halaman. 1 halaman lagi sakit. Coba kalau kita bayangkan, pikir pakai logika, itu nggak masuk akal. Lagi sakit tapi bisa 1 halaman. Padahal yang nggak sakit, yang normal itu Ustaz nggak bisa 1 halaman. Itu beneran. Yang maksud sini yang nggak tidur itu bukan nggak tidur terus ngaji, enggak. Ketika waktunya tidur, ya nggak bisa tidur karena sakit. Tidur aja gitu, tapi mata melek. Kayak gitu. Jadi apa? Hikmahnya setelah dari sakit itu, Allah kasih kemudahan. Setelah dari sakit, besoknya mulai itu setorannya mulai istiqomah, 1 halaman terus berlanjut sampai awal cuma setengah halaman jadi 1 halaman. Yang awalnya susah 1 halaman. Jadi intinya, kalau kalian mengalami kesulitan, sabar, lewati dengan baik prosesnya.
nanti percaya akan ada hal yang kalian dapatkan, ada hal yang akan Allah angkat derajatnya, yang ada di diri kalian. Entah itu apa, banyak. Mungkin bisa kalian rasakan ataupun tidak. Jadi semoga nanti ketika teman kalian udah balik, kalian kalau lihat teman kalian ada yang kenapa-kenapa, bantu kalian nasihat. Sebagai teman harus saling tolong menolong. Biarkan kesian dan teman kita yang nggak bisa ikut belajar cuma karena masalah. Kesian nggak ketinggalan pelajaran nggak nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Oke. Kemarin kita sampai di bab apa? Oke. Belum digunakan belum? Belum digunakan belum ya? Coba ada tulisan juga kalian. Ada tulisan. Ada. Kan? Belum kan? Oke. Kita masih di idgham biguna. Idgham bila guna udah belum? Udah. Bila guna udah kan ya yang lamroh. Idgham biguna ini ada yang belum sempat terjelaskan. Oke, coba kalian buka di halaman 106. Oke. Di sini idgham biguna itu ternyata ada syaratnya. Jadi bukan hanya nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mim waw. Jadi idgham biguna dia ada syaratnya. Ketika akan menjadi bermun itu ternyata ada syaratnya. Ada yang tahu? Tahu nggak syaratnya? Syarat bisa terjadinya idgham biguna itu karena beda kalimat atau beda kata Jadi kalimatnya itu katanya tuh gak nyambung, dia berbeda. Contoh, saya dzakaru may yakhsha, man ketemu yakhsha, man nunnya di kalimat dikata man, tapi ya-nya huruf ininya ini di kalimat yang lain, ya tidak nyatu, beda kalimatnya. Jadi idgham biguna terjadi karena dua kalimat seberangan itu dia. Wallahu min fi jidha hablum. Nah, nih. Beda nih, 1, 2. Nah, ini 1, ini 2. Beda kalimatnya. Nah, ini syarat terjadinya idgham biguna. Oke, silakan. Oke.
Maka jawabnya jika nun sukun dengan huruf idgham biguna itu ketika beda kalimat atau beda kata. Oke. Kemudian pertanyaannya, lalu gimana? Apakah jika apakah ada dalam idgham seperti idgham biguna dalam satu kata? Jawabannya adalah ada, tapi tidak banyak, hanya beberapa kata aja. Dan apakah bacanya seperti idgham biguna? Apakah bacanya menjadi hukum idgham biguna? Bahkan namanya? Jawabannya tidak. Oke, kita buka katanya ya. Adun ya bunyan oke sinwan kinwan dan seterusnya. Nah, ini bakal kalian temui di Al-Quran. Dunia firman. Nah, coba perhatikan ke depan dulu. Jadi ketika kalian menemukan nun sukun atau tanwin, ketemu huruf ya, nun, mim, waw dalam satu kalimat seperti kalimat ini, inwan, sinwan, bunyan, dunia, maka bacanya bukanlah idgham biguna. Bacanya bukan idgham biguna, tapi bacanya jelas. Ad-dunya bukan ad-duya, tapi jelas. Ad-dunya bunyanun marsus. Bunya bukan buya. Siwa tapi sinwa. Nah, maka namanya pun bukan idgham biguna yang seperti ini, tapi apa namanya? Apa namanya? Rifki, namanya apa? Yang ini apa namanya? Nama hukumnya apa? Kalau misalnya ada, kan kalau idgham biguna dia beda kalimat, tapi kalau yang dalam kalimat apa aja namanya? Maksudnya Coba, ini kan idgham biguna nih, maksudnya tanwin bertemu ya, nun, mim, waw dalam beda kalimat. Nah, tapi kalau ketika dia menjadi satu kalimat, maka hukumnya berubah. Tahu tentang hukumnya? Hah? Hukum ini ad-dunya, sinwan, minwan. Tahu? Nama hukumnya berubah menjadi izhar mutlaq. Nah, kenapa dinamakan izhar mutlaq? Karena nun sukunnya dibaca jelas, nggak berubah, nggak berkaitan dengan makhraj apapun, baik dengan huruf al-halq ataupun asy-syafatain. Maka kalau saya tanya, apa itu izhar mutlaq? Jawabnya, apabila ada nun sukun atau tanwin dalam satu kalimat bertemu huruf ini, ya, nun, mim, waw, tapi dalam satu kalimat. Kalau beda kalimat berarti idgham bigun. Yang lain? Oke, Mar.
68. Mar, baca coba Mar, baiknya. Ya, langsung. Baik 68. Wal qalbu 'indal babi bunnatin kaza al-ikhwala dan nabuhu fi khiza. Oke. Sudah. Tahwilu syai' an wajhihi, mengubah sesuatu dari aslinya. Iklab, mengubah sesuatu dari aslinya. Ada jelas dalam istilahnya. Iklab itu yaitu mengubah bunyi huruf nun sukun menjadi huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim. Rifki, apa huruf iklab? Hah? Benar, yakin? Ba. Oke. Bertemu dengan huruf ba. Oke. Pertanyaannya, kenapa tahwilu syai'an wajhihi? Kenapa nuskhah tahwilnya itu dirubahnya menjadi huruf mim? Menyamarkan menjadi huruf mim. Ada yang tahu? Kenapa? Hah? Apa? Sifatnya. Sifat dan maksudnya sama. Ya. Jadi berubahnya menjadi mirip huruf mim itu dikarenakan huruf mim itu sifat dan makhrajnya hampir sama, bahkan sama. Coba mari kita lihat di mana ya? Coba kalian buka halaman 51. Coba, udah belum? Coba kalian perhatikan di huruf ba sama mim. Nah, itu sudah jelas tuh. Sudah langsung diberikan sifat yang ada di huruf ba. Jahar, syiddah, istifal, fita, idlaq sama qalqalah. Sedangkan mim, jahar, tawassul, istifal, fita dan idlaq. Jadi hampir mirip dari segi sifatnya,
dan makhrajnya. Kalau makhraj itu sama persis di dua pintu. Makanya terjadinya ikhlas itu jika kenapa menjadi jumlah huruf mim karena makhraj dan sifat huruf mim itu hampir mirip dengan huruf. Jadi makanya lebih banyak ke huruf mim. Nah, seperti yang akan dijelaskan juga untuk ikhlas ini semuanya dia ini ketik apa atau ba itu hampir sama dengan ikhlas syafawi bacanya, yang dimana ulama itu ada dua perbedaan, ada yang bacanya secara rapat, ada yang pakai furjah, ada yang mim ba'di bukan mim ba'di, mim bukan mim, suara pun beda. Jadi bukan mim, bukan mim, jadi ada yang mim, ada yang mim, nggak sempurna, mimnya itu nggak sempurna, sangat ya. Mim benar-benar mim, tapi yang nggak sempurna mim ba'di. Nah, itu ada perbedaan tuh di antara dua itu. Jadi yang terdapati dari guru Ustadz juga itu didapatin semua. Silakan. Sebentar. Setelah ini kita masuk ke bab ikhfa. Ada yang bertanyain, Mar? Oke, kita lanjutkan. Coba sekarang Ifki baca. Apa? Wait, baca lagi nggak apa? Baik, dengan bukan baca lagi. Salah lagi baca. Al-qalbu anda dikumnatin kaja al-ikhfa laki lakil musallam bi'afiyah. Oke. Ibnu Jazari memberikan bait mengenai ikhfa. Al-ikhfa lada baqil hurufi ukhida. Juga ikhfa dibaca dengan dengung yang samar ketika sukun atau tanwin bertemu sisa-sisa huruf hijaiyah al-baqi sisa-sisa. Nah, pertanyaan
Apa yang dimaksud dengan sisa-sisa huruf hijaiyah itu? Mak? Tahu? Apa itu sisa-sisa huruf hijaiyah yang dimaksud Ibnul Jazari dalam baitnya? Nah, ya, kita. Jadi yang dimaksud itu Jazari sisa-sisa huruf hijaiyah yang menjadi huruf ikhfa yaitu selain huruf izhar apa? Halki apa syafawi? Halki. Izhar halki. Terus idgham apa? Oke. Diguna dan bila guna. Kemudian iklan. Nah, jadi ikhfa syafawi, ikhfa hakiki apabila ada sukun atau tanwin bertemu dengan huruf selain sisa-sisa huruf hijaiyah, yaitu selain huruf-huruf izhar halki. Oke, Rifki, sebutkan huruf izhar halki. Sebutkan huruf izhar halki. Terus hamzah, ain, ha, ain, kha. Oke. Mat, belum diguna. Ya, mim, waw. Ya. Rifki, bila guna. Lam sama ro. Mat, iklan. Ba. Nah. Nah, jadi seluruh huruf nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan selain huruf hijaiyah. Misalnya ada huruf hijaiyah. Coba sebutin huruf hijaiyah. Ba, terus ta, terus jim, terus ha masuk ya, fa, ha, kho, terus ro masuk gak? Za, shin, sod, dal, ro. Terus kaf, lam masuk gak? Mim, nun, waw, ha, iya. Udah, coba hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Terus ada berapa? 13. Nah, ikhfa dalam bahasa itu as-satru, tertutup.
Itu mengucapkan nun, sukun atau tanwin di antara pertengahan, sama antara idgham dengan idgham, disertai dengan gemuk. Oke. Paham semua ya? Oke. Selanjutnya. Kemudian sekarang nih yang lumayan penting. Saya bahasa Arab aja. Yang pertama, Hasan pernah sih? Pernah belum? Coba cek dengan kalian. Saya udah pernah ya mas. Yang ikhfa aqrab, ausas sama ab'ad. Ada? Coba lihat. Ada belum? Nah. Kita merujuk sedikit. Oke. Aqrab. Mari sebutin huruf ikhfa yang aqrab. Apa? Apa itu? Huruf ikhfa yang aqrab. Rifki yang abad. Ada gak tulisannya? Ada bukan di sini. Yang abad apa aja harusnya? Kolfon kafe. Oke. Oh, maka Umar, apa perbedaan antara aqrab dengan abad? Tahu? Enggak. Di Apa maksud dari aqrab, ausat, ab'ad? dekat saja. Apa yang dekat? Huruf apa? Huruf apa? Apa? Apa yang dekat?
Rifki, abad. Apa itu abad? Ifa abad. Ujung lidah itu. Ujung lidah. Ujung lidah. Apanya yang ujung lidah? Oke. Ingat, hafalkan. Kenapa dibilang akrob? Benar, dekat, tengah, jauh. Akrob lebih dekat, yaitu apa yang dekat? Nun sukun. Huruf nun sukun itu lebih dekat dibandingkan huruf-huruf yang lain. Itu yang paling dekat itu adalah huruf ta, da, sama to. Altum, altum, altum. Kalau ausat itu sisa dari huruf ini. Sedangkan abad itu jauh, jadi di antara huruf hijaiyah, qaf sama kaf itu jauh, paling jauh dia. Makanya cara dengungnya juga beda, cara mendengungannya. Ketika mendengar huruf qaf, dia karena qaf itu memiliki sifat isti'la, maka dia lebih tebal. Miung qabl, miung, miung, miung. Bahkan saking jauhnya dia sampai masuk hidung. Miung, miung. Nah, tapi kalau yang lain itu nggak sampai masuk hidung, bukan al. Nah, tapi kalau misalnya huruf selain qaf sama kaf itu sampai masuk ke hidung, tandanya kurang tepat. Tapi kalau qaf sama kaf itu ketika mendengungkan itu pasti sampai masuk ke hidung. Bedanya cuma kalau qaf itu dia huruf isti'la, huruf yang tebal. Tapi kalau huruf kaf itu huruf istifham, itu biasa tipis. Kalau yang ausat itu pertengahan dia. Alto, al-dada, al-dada, minka, minka, min qabl, min qabl. Nah. Oke, silakan. Ya, silakan tulis. Kalau dia mau tanyain, silakan ditanyakan. Ini bedanya akrob sama apa? Bedanya apa? Apa? Bedanya akrob sama apa? Akrob itu dekat, lebih dekat, sedang abad itu lebih jauh. Yang dimaksud dekatnya itu adalah nun sukunnya. Nun sukun itu ke huruf ta, da, to itu dia lebih dekat dibandingkan huruf yang lain. Sedangkan abad itu nun sukun ketika ke makhraj huruf qaf sama kaf itu dia lebih jauh dibandingkan huruf yang lain. Dan itu pengaruh nanti ketika pengucapan pelafalannya.
Yang tanyain enggak? Kita tadi sampai bab ikhfa udah selesai. Nah, coba kalian buka halaman 102. Dalam kitab Manzumah As-Salsabi Asy-Syafi'i itu wafakhimil gunnata intalaha huruful isti'la la suwaha. Apa kata Syekh Utsman bin Sulaiman dalam kitabnya? Tebalkanlah gunnah ikhfa apabila bersanding mengikuti kepadanya huruf isti'la bukan selainnya. Coba Umar sebutkan huruf isti'la. Istilah. Qaf, Terus kha, lo, sama lo, so. Coba mana ya? Oke. Coba sekarang buka halaman 110. Coba Rifki baca yang wa ma unzila min qablika. Baca coba. Yang qaf. Wa ma unzila min qablika Min qablika. Nah, tebalkan sedikit lagi huruf qafnya. Miong ketika dengung langsung tebal dia. Miong qablika. min qablika. Oke. Kemudian Umar baca di Ara'aita in kana 'alal huda. Di kaf. Ara'aita in kana 'alal huda. Nah, ketika huruf kaf dia jauh ya, agak jauh. Jadi saking jauhnya itu bisa sampai masuk ke hidung dia, dengungnya. Ara'aita in nggak bisa dia kalau itu dengungnya. Tapi kalau ara'aita kurang tepat, bukan ara'aita kurang tepat. Tapi kalau ara'aita in dia sampai jauh dia. Ara'aita in kana 'alal huda. Dia khusus ya. Yang ketika abaat itu qaf sama kafnya khusus. Cuma yang bedakan itu cuma tebal sama tipisnya. Kalau wa ma unzila bukan qablika bukan nah, beda kan? Beda. Bukan bukan tapi qablika. Nah, jadi di situ. Jadi yang pengen dijelasin itu ditebalnya. Oke, sekarang Umar baca lagi Mar yang di huruf to. Hadza yaumu la yantiqun. Hadza yaumu la yantiqun. Tebalkan sedikit huruf qa-nya. Hadza yaumu la bukan ya. Bedakan ya sama yaw. Hadza yaumu la yantiqun. Coba. Hadza yaumu la yantiqun. Yaw to bukan ya to. Bedakan. Coba Rifki.
Fa amma فأما من طغى lagi. فأما من طغى Sedikit lagi. Fa amma mau logo. Nah, ketika di to nih dia nggak masuk hidung ya. Jadi jelas. Fa amma mau logo. Mau bukan mau, tapi mau logo tebal dia. Udah mulai tebal. Mau bukan bedakan sama mau. Bedakan? Jelaskan. Sama mau to. Jadi ketika ada ikhfa bertemu dengan huruf isti'la, maka dia ditebalkan dengungnya. Fa idza farauta fansab. Coba ulangi bareng-bareng. Fa idza Wahid, Isnin, Salasah. Nah, ini ketika bertemu huruf isti'la itu jangan sampai ketika dengungnya itu hilang. Jadi tetap harus dibuat tebal di catatan. Karena yang belajar dengan yang tidak belajar itu bisa terlihat ketika di hukum ikhfa. Kalian yang sudah mengerti, yang sudah mempelajari, maka dipraktekkan ketika membaca atau menghafal Al-Quran. Oke, ini mau tanyain sampai sini. Udah paham semua? Ayo tanyain. Oke, kalau sudah cukup, Ustadz kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk menghafal matan. Yang udah siap bisa langsung maju. Kemarin PR-nya sampai mana? 43 ya? Ya, hafalkan. Kalau belum ya udah. Intinya maju dari satu setoran. Oke, silakan cari masalahnya. Ah? Ya. P43. Babur ro'at. Apa-apa. Yang penting dari satu ya store-nya. Ya 10 menit lancar.
أهم الباطل منهم به وحرص على الشيطان والجهل الذي فيها وفي الجميع كحب الصديق وفينا مستقيم السورة الباب والآب ولكن أخرى عيدا مخصوصة تتبع الأسئلة حيث سكنت إلى بين قبل خالد أو كان ذلك ليس أصلا ويكون في تفسير التخليد وتصحيح غير الأصوات شديد مستقيما من نحو السياح حمدا تفسير الأسئلة في باب استعمال الحمد لله تهدينا أو يحسننا لنا بالله ولا سبحانه ومما منا خاصة ومما وجب أبد تحت الأمر الشدة Dah, yang dah siap maju. فيها وفي الجيم كحب الصبر وبواتين جتلتك وحب البيت وبين المحرقين سكنا وإذا كنت الحوال عبينا وحب الحق وسينا مستقيم يصدر صادق الوعيدة فسرت كتب بعد الغيب حيث سكنت لم تكن من قبل الحق أو كان في الأسواق أو كان في الأسواق ليس قبل مستقل في تلك النكاس يوجد في تقرير إذا تشدد Yo. فيها وفي حب الصبر والمروان تتلتك وحج القلب وبين المقرقر من سكنه وإن كل في الوقت كان أبينا وحاء حصل حول الحرب وسيم مسلمين
حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فعل مجدد وأكفي تكبيرا إذا تشدد Pulpennya sini. Manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lama min nazmi imamil huffazi wa hujjatil qurra'i Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Ma'ruf bin al-Jazari rahimahullah ta'ala. Al-muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Yaqulu raji'an fi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqriyil Qur'ani ma'amudihi. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف وصفات يلفظ بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها والتاء إذا لم تكن بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصر حق همز الهاء ثم لوسطه فاعل الهاء أدناه غير خاؤها والقاف وأقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيب شنويا والقود من حفاته الوالية أطرس من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تجعل وراء دانه لظهر أدخل والطاء والدال والتا منه ومن عليا السنة والصفير مستقل منه ومن فوق السنة يسفل والطاء والدال وسال عليا من طرفيهما ومن متن الشفة فمع أطراف السنة المشرفة للشفتين الواء باء الميم وقلنا المخرج القشور. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورق مستفل منفتح مسمعة وضد قل مهموسها فحسن شخص ساقط شديدها له أجرقة بكت وبين رخ وشديد عمر والسبع وصوت ذكر حصر وصادق ضوء مطلق وفرق من الحروف المطلقة صافرها وزا يسين صافرها صاد وزا يسين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكينة والفتحة قبل الخمة والانحراف الصحيحة واللام في اللام وروى بالتقرير جوع وللتفشي شين قد مستطيع. باب التجويد والأحذ التجويد والأحذ بالتجويد حق لازم ما لم يصحه القرآن أحسن لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها وفي صفات من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد بأصله ولو في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تحسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة من فقهه
babu tahqiqi faraqiqan mustafilan min ahrufi wa haziran tafhima lafzil alifi babu isti'malil hurufi wa hamzal hamdu wa hamzal hamdu awudina Allahu subhanahu lillahi lana wal yahlaqu ala Allahi walak wal mina min mahmasatin ma'rad wa min ma'rad wa ba'a barqin batilin bihim bizi wahris ala syiddati wal jahril ladzi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rabwati nijatu wa hajjil fajri wa bayyinan muqalqalan insaka wa bayyinan muqalqalan insakana wa in yakun fihi ma'abiyun wa in yakun fihi fil wa in yakun fil waqfi wa in yakun fil waqfi kana abiyana ada kabar yang masih hadir sekarang ini takut sesuatu hati sebelah akan ada kasus ini set asla berkhulfu fi filmi kasinul jadu waktu takdiran ida jadu bagi pemustafilan waha'a ahaqqu ahaqqul haqqu wasina mustaqimi yastu dah hilang lagi ya, jangan lupa. منظومة مقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن جزاري رحمه الله تعالى. المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجع برب سامع محمد بن الجزاري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع مهبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليحفظوا بأصح اللغات محرر التجويد والمواقف والذي رسم في المصحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 الذي يختاره من اختبر الجوف ألف وأخطأ وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحرك همز هاء ثم لوسطه فعل حاء أدناه غير الخاء والقاف أقصى اللسان فوقه ثم الكاف أسفل والوسط فذي مشين يا والضاد من حافته إذ والياء
لطرس من أيسر أو منتهى واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء يدانيه للظهر الأدخال والطاء والدال وتمنه ومنه يستني والصفير المستقيم منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال والثاني العليا بالشفتين الواو باء ميم واو نعت مخرجها الخيشوم باب الصفات المحذوف صفاتها دار وريق مستقل منفتح مثبتة وجدة محموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أدنقة بكت وبين ريف والشديد للعمى والسبع حروف الصاد تنقض حصر والصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر منه بالحروف مطلقة صفيرها صاد وزي سين وقالة كتب الجد والليم وهو وياء سكنا وفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام وراء بتكرير جعل ولتفشيش وضاد للصفير باب التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن عاثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا وهو عين الحلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفات ومستحقها ورد كل Betul. ورد كل واصف Wahidin. ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه باب التوكيد فرقيق مستفيلا من أحرفه وحاذرا تفخيم لفظ الآلف باب استعمال الحروف فهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لما لله لنا وليتلطف على الله ولم والميم من مخمصة ومن مرض وباء برك باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر Warob. Robawati ini betul. Robawatini jatusat. Rabbuatini jatusat wahajjil fajri wa bainan muqalqalan insakana wa in yakun fil waqfi kana abyana wa hashasu ahadul haqqu wasina mustaqim yasku babul wa'at warakikir wa'a idza ma sukira Balik. warakikir wa'a idza usirat idza ma usirat Warakikir wa'a idza ma usirat kada kabar Ba'dal kasri. Kada kabar haitsu kada kabar kasri haitsu in sakanat Haitsu sakanat. kada kabar kasri haitsu sakanat
إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كسن Au kanatil. أو كانت Nah, belum hafal, minggu depan aja. Tambah 3 bait. Jadi minggu depan sampai 46. Umar juga sama sampai 46. Oke. Dah, yang tadi ulang dulu 3 kali. Sampai waktunya udah mau habis, kita baca bareng-bareng penutupan. Ulang lagi tuh. Besok sampai 46 ya. كانت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسر ليس أثنى والخلف في كلمة كسر يوجد أو في تقرير إذا تشدد يقول راجع في رب سبيعي محمد بن الغزالي الشافعي باب التوكيد مستقلا من أحرفها هذه اللفظ وهذه الآية في باب استعمال الحروف الحمد عوذ بنا الله ثم لما إنه ولا وثلاث فعل الله وما من أخرجات النبي وأربعة باطل بجميع على الشدة والجهل فيها وتجن كحب الصبر رواتب تستمع وحج الفجر قبيلا وقال سكن وحسب الجوش بكهنا وحص خمسين مستقيم يصفو فرقيك كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلها والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكسيرا إذا تشدد يقول راجع في رب سامعي محمد بن الغزالي الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وبعد أن هذه مقدمة في معنى قارئه أن يعلم مخارج الحروف وصفاته ليلفظ بأصح لغته وحرير التجريد والبركة وصفة المستحيل ومثل مقطوع وموصول بها وتحسين تلقى 46 aja. Oke. Wahid Isnain Salasa Manzumatul Muqaddimah Fima yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lamah Min nazmi imamil khuffawi Wa hujjatil qurra'i Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Ma'ruf bin Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah.
يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها باب مخارج الحروف مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي بأقصى الحق همز هاء ثم لوصفه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حفته إذ وليا لم رأس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء دانه لظهر أدخل والطاء والدال وتا منه ومن عليا ثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق ثنايا سفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع طرف الثنايا المشرفة الشفتين الواو باء ميم وجنة مخرجها الخيشوم باب صفات الحروف صفاتها جهر ورخو مستفل منفقه مثمتة والضد قل مهموسها فهثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو وشديد عمر وسبع علو خص دوط قل حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف مطلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة كنت جاد واللين واو وياء سكنا وانفتحا وباهما والانحراف صحيحا في اللام والروى بتكرير جعل ولتفشي السين ضادا استطل باب التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه باب الترقيق فرقيقا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف باب استعمال الحروف
وهمز الحمد أعوذ بنا الله ثم لما لله لنا ويتلطف على الله والميم من مخمصة ومن مرض وباء بلك باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوات نجات الثات حج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحصحص أحق الحق وسينا مستقيم يسكو باب رؤات ورقيق رأى إذا ما كسرت كذاك بعد إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة حيث أصلا فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد باب اللامات وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف استعلاء فهم وخصوصا الإطباق أقوى نحو قال والعفو وبين الإطباق من أحق مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ada soal yang tanyain? Ya, cukup.